Guys, pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga guys, may nilaga. Mga ano siguro 7 kilo siguro guys. Wala. Agoy. Buhay na buhay pa guys. Paluin natin to kasi matagaan ta. Guys, basta may tiyaga, may nilaga guys. Ito na yung bomba tirada. Okay. Lakas. Ito na yung bomba tirada guys. Okay. Laki. Mga 5 kilos siguro guys. 5 kilos tangigi. Yummy ko nung atong pamain. Yummy. Yummy daw. Yummy ang pagkabad. Yummy. Sila guys.